tongka norongno tini kaisa joining program tini Maira bisini amdaro to norongno ang paiplaya hambai yafaro tini chini Maharaj candidate huni teisa sujogro kha asungno ano to oboni bagai chini Maharaj no paiplaya hambai maro এবং নরক তিনি নরংনি আশীর্বাদ বাই এবং নরংনি চুবা চুবাই এক সময় আং এমডিসি উংখা তাবো গং আশা খালাयो যে নরংনি আশীর্বাদ এবং নরংনি চুবা চুনি বিসিংতিনো দেশা जों কপ্লাই উংলাইনাই এবং অব চিনি ত্রিপুরা সানি জিত উংনাই হনি আং আশা খালাयो কারণ তামানি হংকলা তিনি जों नुखा যে চিনি মহারাজ আজকে বিজেপি বাই এলায়েন্স উংনিয়া তামানি কারণে উংনিয়া কারণ जों যদি এলায়েন্স হলা চিনি ত্রিপুরা দফা কমাই থাংনাই जों যত সিউ পাবলিক ডিমান্ড जों नुखा চিনি সারণজিৎ দেববর্মা তংইর তক চিন লগে ববো খুদ ছাকা যে পাবলিক নি একটা ডিমান্ড উংখা ত্রিপুরা একট মায়া সাক जों কোনো পার্টি বাই এলায়েন্স উংনিয়া ও কারণে আজকে চিনি মহারাজ বিজেপি বাই কক্সাকা চিনি মহারাজ কক্সামানি পরেবো বরক जोंनो সিট অফার খালাইকা 20টা সিট অফার খালাইকা রাং পয়সা সব সমস্ত কিছু অফার খালাইকা কিন্তু চিনি মহারাজ তাম ছাকা আং ত্রিপুরা সানা দুকারো মাগলাক এবং আজকে ও দুকারো মায়া হমান বাগিন বিনি সমস্ত রাং সমস্ত নিনি ক্যান্ডিডেট দফানো 20টা সিট দফানো जोंनो जों लाया कखनो आनि ত্রিপুরা सानां दुकार रया हिनिनो तिनी बीजेपी बाय कागै साइचुंनो लड़ाई खालायनाय कारणे जों मा बुजिनाय चिनि महाराज जोंनो कोनो दिन दुकारगलाक एबं बुसकांगो चिनि त्रिपुरा सारावनो थानसा खालायनाय एबं थानसानि मारियो चिनि आनारस मार्खौ बडगै नर जत त्रिपुरा सा जययुक्त खालायनाय अबानि বিশ্বাস दं तिनी और फाइमान जागनाय जत नां खाबाय खुबाय लामसुगो एबं हामजागो जे चिनी ত্রিপুরা मथा एकटानो पार्टी जे ত্রিপুরা सानि बागै वान सुकनाय पार्टी तिनी आजके बीजेपी सरकार न जदि बुट दखला बा बीजेपी न जदि बुट दखला चिनी एडीसी न सबायै जेनारेल सिनामनानि ब्रंनि परिकल्पना तिनी जों मा सिनाय खाजान ताकते बुकुराव विभिन्न भाबे चिनी ত্রিপুরা सारंग थकुका मिसकल दहला चाकरी माननाय साका हार घर हार नल जल हनि साका আজকে চিনি ত্রিপুরা সাইলাকো তৈনি বাই অভাব जों অবনো नुखा পাইপলাইন লাঙে রেখা কিন্তু তৈনি বাগৈ ব্যবস্থা রজা গিয়া শুধু অবসীমিয়া আজকে চিনি ত্রিপুরা সাই এলাকাগো কোনো উন্নয়ন কरै কোনো ডেভেলপমেন্ট কरै চিনি ত্রিপুরা মথা ফাইমানি পরে 5 বছরনি বিসিঙ্গ চিনি ত্রিপুরা সাই এলাকাগো এমন ক্লে जों ডেভেলপ লাইকা নংনি ই মাইরাগো আজকে সাব জুনাল जों স্টুন কাইখা এবং অবসীমিয়া গালাডেপা সাব জুনাল ऑफिस बिल्डिंग उंखा कसम तुरी साउथ जोनाल उंखा आईएस ऑफिस नाम जाखा सुदा अबसिमिया चिनी बुरै रंगनो जों हामजागै चिनी महाराज हामजागै आजके प्रत्येकटा बुरै रंगनो खुतुम हइते सुरु खलायै रिगनाय हइते सुरु खलाय रखा तिनी आनि निजेनि फानबायबो गोबां मा बुरंनो जों तिनी लंगि खुतुम जों बागजाखा तामनि बागै बाग चिनी त्रिपुरा सानि बागै त्रिपुरा साना नायनानि बागै जों तिनी नरंनि उद्देश्य एवं नरंनि साथे जों काम खालायनाय हिनि आजके जों तिनी नरगय बाक्सा दङ खाजान ताकते बुकुरो तिनी अबन बागै साना मुसुगो 25 বছর सीपीएम चालकखा इ राज्यगो तिनियो चिनि त्रिपुरा सानो एमन खालाय थकका कोनो डेभलपमेंट खालायलिया आजके अबनि परिणाम जों सुदे आसले जों मारय दङ तिनियो प्रत्येकटा एलाकागो कोनो चाकरी बाकरी मालिया 10323 चाकरी पर्यन्त शेष खालाय रखा ओ कारणे आजके जों मासिनाय खाजान ताकते बुकुरो चिनि दफानि बागै चिनि मानथाय अधिकारनि बागै एकमात्र त्रिपुरा मथा नरकनि बागै फाइट खालायनाय चिनि बागै फाइट खालायनाय चिनि भबिष्यतनि बागै फाइट खालायनाय बुसकांगो चिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डबो नामजागनाय चिनि त्रिपुरा सा एकट माननाय एवं 2028 चिनि बुबाग्राना कप्लाय खालायै जों इ त्रिपुरा राज्यनि सीएमबो जों नामनाय खाजान ताकते बुकुरो अबनि बागै फाइदि चिनि महाराज ताम साबा एक उंदी थानचा तोहला केबो सबाय मिया इ त्रिपुरा राज्यगो चिनि त्रिपुरा सा जखन थानचांखा जों एडीसी दखल खालायका तिनी आं सानि मुसुंगो एडीसी दखल बाहायके खालायका जतने आशीर्बाद बाय तिनी
যতনি বুধবাইন যত থানচাङैनो তিনি আজকে এডিসি নাম জাখাজों जों एडिसि दखल एडिसियाव जों गभर्नमेन्ट आसुं माखा दिनै भबिष्यतआव आं सानै मुसुङो प्रत्येकता बरक ताबो बुबाग्राना हामजागो तामनि बायंक्ला बुबाग्रा जे कमिटमेन्ट दङ अ कमिटमेन्ट तिनि खलाय दङ बुबाग्रा जे कंनो सागो अ कंनि मतेनो खलाय दङ साका एगाय लराय खलायनाय कारण तिप्रा सानि लगे दङ हुनि गुबै गुबैनो ताबो तिनि जयनिं प्रग्राम खलायै ताम खलायबा बुबाग्रानि लगे फाइनानि बागै कारण तिप्रा सानि बोखावा एकतानो अबंका बुबाग्रा तिप्रासानि बागै सामुं तांनाय भबिष्यत एवं तिप्रासानि बागै नांखाय थैरोनाय हिमानि अबनि बागै जिनि बुबाग्रानो जों बेलायखे हामजागो जों जत तिप्रासा थानसा खलायै इ 27 पूर्व मुहुरिपुर बुरातलियो जों कपलाय मांनाय एवं कपलाय खलायनि हिला जतनि सापोर्ट एवं जतनि एक लगे अंगै जों सामुं मातांनाय खाजानि ताखते बुग्र जों सीपीएम खलायका कुनु मालिया बीजेपी खलायका जों कुनु मालिया एकमात्र त्रिपुरा मथा खलायकाय जिनि भविष्य दंनाय जिनि रोमान्स स्क्रिप्ट बुंनाय एवं गोबांमा जिनि जे मानथाय अधिकार फास उनखो जिनि मानथाय अधिकार अ मानथाय अधिकार न जों माननाय तो जोंनो सावै जतन हामबाय जतन खुलुमका बुबाग्रा एगलक्थं त्रिपुरा मथा एगलक्थं